Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais aborder la duplication de la molécule d'ADN. Donc, غادي نطرقوا لآلية تضاعف جزيئات الADN. Donc, pourquoi la duplication de l'ADN? Parce que dans l'enregistrement précédent, on a vu que les chromosomes sont constitués d'une molécule d'ADN qui s'enroule autour des protéines d'histone pour former le chromosome. Et l'enroulement ou la spiralisation de ces nucléosomes aboutit à la formation d'un chromosome condensé. Donc قلنا شفنا بأن الصبغي كيتكون من جزيئات ADN التي تحيط ببروتينات الهستون وتلولب هذه مكونات النيكليوزومات وتلولب هذه النيكليوزومات يؤدي إلى تكون صبغي بتلولب قصوي. Donc le dédoublement observé au niveau du chromosome lors de la phase S du cycle cellulaire n'est que le dédoublement ou la réplication de la molécule d'ADN. إذا ديك التغيرات اللي كنلاحظوها على مستوى الصبغي بالخصوص التضاعف الصبغي في المرحلة S ما هو إلا تضاعف لجزيئات الADN وبالتالي هذا كيؤدي بنا أننا نتعرفوا على كيفية تضاعف جزيئات الADN. Premièrement, on va suivre la variation de la quantité d'ADN durant un cycle cellulaire et on va comparer cette variation avec l'aspect des chromosomes. إذا في البداية غنتبعوا تطور كمية الADN خلال دورة خلوية وغنقارنوا هذا التطور مع هيئة الصبغيات. بطبيعة الحال الهدف هو خصنا نلقاو تطابق بين تغير كمية الADN وهيئة الصبغيات. Donc la quantité d'ADN doit être conforme à l'aspect des chromosomes. Donc pendant l'interphase, au cours de la phase G1, on observe que la quantité d'ADN est constante à une valeur Q. Donc c'est une valeur arbitraire, قيمة اصطلاحية. Donc كنلاحظوا في المرحلة G1 من السكون بأن كمية الADN ثابتة بالقيمة Q. Alors que pour les chromosomes, le chromosome est constitué d'un seul nucléofilament non dédoublé et non spiralé. الصبغي مكون من خيط نووي واحد غير مضاعف وغير ملولب. Et l'ensemble des chromosomes qui se trouvent au niveau du noyau pendant la phase G1 forment la chromatine. مجموع الصبغيات اللي كتواجد في النواة في هذه المرحلة G1 هي اللي كتكون لنا الصبغين وبالتالي كنلاحظوا بأن هناك تطابق بين كمية الADN وهيئة الصبغيات. ملي كتكون الكمية Q كيكون الصبغي غير مضاعف. Maintenant pour la phase S, on observe une augmentation progressive de la quantité d'ADN. هناك ارتفاع تدريجي لكمية الADN pour atteindre la valeur ou la quantité de Q, donc le double de la quantité initiale. Donc هنايا في المرحلة S كنلاحظوا تضاعف كمية الADN. Donc il y a une duplication ou réplication de l'ADN. بالنسبة للصبغيات en ce qui concerne les chromosomes, donc cette duplication de la quantité d'ADN s'observe au niveau des chromosomes sous forme de fourche ou œil de réplication. هذا التضاعف ديال الADN كيظهر على مستوى الصبغيات على شكل عيون النسخ. يعني هذه الكميه اللي ضافت هنا ديال الADN فين كتواجد في هذا المستوى عيون النسخ وبالتالي دائما هناك تطابق بين كميه الADN وهيئه الصبغيات. Maintenant pour la phase G2, la quantité d'ADN reste constante à une valeur de 2Q, donc كمية الADN كتبقى ثابتة في القيمة 2Q. Et pour les chromosomes, donc le dédoublement des chromosomes s'achève pendant la phase G2 et le chromosome apparaît bichromatidien formé de deux chromatides. Donc ملي في المرحلة G2 كمية الADN كتبقى ثابتة في القيمة 2Q وبالنسبة للصبغي كيظهر لنا صبغي مضاعف مكون من صبيغيين. Donc دائما تطابق ما بين كمية الADN وهيئة الصبغيات. Bien sûr, pendant la phase G2, les chromosomes sont non spirales. La spiralisation va commencer pendant la mitose. Donc pendant la mitose, pour la première phase qui est la prophase, بالنسبة للمرحلة الأولى مرحلة التمهيدية والطور التمهيدي, on observe que la quantité d'ADN reste toujours constante à une valeur de 2. Donc دائما كمية الADN غتكون ثابتة في القيمة جوج. Le changement observé, c'est au niveau des chromosomes. Toujours les chromosomes sont dédoublés, puisque la quantité d'ADN est double, mais avec un début de spiralisation. التغير اللي كنلاحظوا على مستوى الصبغيات فقط هو تلولب. أما الصبغي فهو دائما مضاعف مكون من صبيغيين مادام أن كمية الADN مضاعفة. La même chose pour la métaphase. La métaphase, toujours la quantité d'ADN
reste constante à une valeur de 2Q. Donc, دائما كمية الADN ثابتة في القيمة جوج Q. Et la même chose pour les chromosomes, ils sont dédoublés. Donc, le chromosome constitué de deux chromatides, un chromosome bichromatidien, mais le changement observé, c'est uniquement au niveau de la spiralisation. Donc, le chromosome atteint une spiralisation maximale. Donc, دائما الصبغي مكون من صبيغيين ولكن مع تلولب قصوي. هنا le changement suivant au niveau de l'anaphase. Donc, pendant l'anaphase, le retour de la quantité d'ADN vers sa valeur initiale Q, عودة كمية الADN إلى قيمتها الأصلية Q, السبب ديالو est dû à une fissuration du centromère. Donc la fissuration du centromère et la migration de chaque chromatide vers l'un des deux pôles de la cellule va entraîner une diminution de la quantité d'ADN, de la quantité de Q vers la quantité Q, c'est-à-dire le retour à la quantité initiale. Donc c'est la fissuration de الانشطار الجزيء المركزي هو اللي يؤدي الى هجره بطبيعه الحال الانشطار الجزيء المركزي وهجره الصبيغيات بحيث كل صبيغي يتجه الى قطب من قطبي الخليه غيؤدي بانخفاض كميه الADN من القيمه دو كي والعوده ديالها للقيمه الاصليه ديالها كي وهذه الكميه غتبقى ثابته في المرحله النهائيه. Donc pendant la télophase toujours la quantité d'ADN reste constante à la valeur initiale Q. Et bien sûr, le chromosome va rester toujours un chromosome monochromatidien constitué d'un seul nucléofilament. Avec le changement observé, c'est la déspiralisation du chromosome. إذا في المرحلة النهائية اللي غادي يحدث هو أن الكمية الADN تبقى دائما ثابتة، ولكن التغيير اللي غيحدث اللي غنلاحظوه على مستوى الصبغي، بحيث هذا الصبغي اللي مكون من خييط نووي واحد غيتعرض لإزالة التلوث. Donc ainsi on observe que l'évolution de la quantité d'ADN est conforme à l'aspect des chromosomes. Lorsque la quantité d'ADN est constante à une valeur Q, que ce soit pendant la phase G1 ou l'anaphase et la télophase, le chromosome est monochromatidien. Alors que quand la quantité d'ADN est dédoublée, 2Q, le chromosome est également dédoublé et formé de deux chromatides, un chromosome bichromatidien. Pendant la phase S, au cours de l'augmentation de la quantité d'ADN, on observe la formation des fourches de réplication au niveau du chromosome. إذا هناك تطابق بين تطور كمية الADN وهيئة الصبغيات، بحيث ملي كتكون كمية الADN ثابتة في القيمة Q في الجي 1 الانفصالية والنهائية، الصبغي أيضا كيكون مكون من خييط نووي واحد فقط. في المرحلة الجي 2 والتمهيدية والاستوائية ملي كتكون كمية الADN مضاعفة، الصبغي أيضا كيكون مضاعف ومكون من صبيغيين، الاختلاف فقط غير في التلولب، هنا غير ملولب بداية التلولب وتلولب قصوي. ثم في المرحلة اس ملي كتكون بداية أو ملي كيكون بداية تضاعف الADN كيرتفع كمية الADN من Q إلى 2Q على مستوى الصبغي، كنلاحظوا ظهور عيون النسخ، وبالتالي هناك تطابق بين كمية الADN وهيئة الصبغيات. الآن كيمكننا نمروا المرحلة اللي نتعرفوا فيها على كيفية تضاعف الADN. Maintenant, pour la réplication ou la duplication d'ADN, تضاعف الADN. Donc, بالنسبة لتضاعف الADN كنقول بأن تضاعف الADN يتم بطريقة نصف محافظة. Une réplication semi-conservative. Pourquoi semi-conservative? Parce qu'il y a conservation de la moitié de la molécule initiale. C'est-à-dire que chacune des deux molécules formées, ou les deux molécules phi, est constituée d'un brin ancien, donc qui est le brin ancien de la molécule initiale, et d'un brin néo-synthétisé, donc d'un nouveau brin. Donc هاد الطريقة نصف محافظة لتضاعف الADN. علاش كنسميوها الطريقة نصف محافظة؟ لأن كنحتفظوا بالنصف الجزيئة الأصلية، بمعنى آخر ما كتكونش عندنا جزيئة جديدة وكنحتفظوا بالجزيئة الأصلية كاملة، لا كيتم الاحتفاظ فقط بنصف الجزيئة الأصلية. ملي كيتكونوا عندنا جزيئتين من الADN، كل جزيئة فيها لولب قديم، الأصل ديالو هو الجزيئة الأصلية، المصدر ديالو هو الجزيئة الأصلية، ولولب جديد كيتكون انطلاقا من اللولب القديم. Donc pour les phases de la duplication d'ADN, donc on va schématiser cette duplication. On va commencer premièrement par une molécule initiale d'ADN.
Donc bien sûr, il y a une complémentarité entre les bases azotées A et T, C et G. Donc la molécule d'ADN a une polarité 5', 3' et 3', 5'. Les deux brins sont antiparallèles. Donc ici c'est la molécule initiale. Donc la première phase de cette réplication est l'ouverture des deux brins d'ADN. Donc il y a une ouverture et un écartement des deux brins d'ADN. المرحلة الأولى يكون افتراق لولبي الADN، تباعد بين لولبي الADN. سبب هذا الافتراق، donc la cause de cette ouverture des deux brins est une enzyme appelée l'héligase. Donc هناك enzyme يسمى بالهيليغاز هو اللي يقوم بافتراق لولبي الADN. Donc il va entraîner une dénaturation des liaisons hydrogènes، يؤدي إلى تدمير الروابط الهيدروجينية اللي كتربط ما بين القواعد الأزوتية. La phase suivante, c'est l'enchaînement ou la formation du deuxième brin. Le nouveau brin de chaque molécule phi va se former selon sa complémentarité avec les bases azotées de l'ancien brin. Donc غيتم تركيب اللولبين الجديدين لكل جزيئات ADN حسب تكاملها مع القواعد الأزوتية للولب القديم. Cette fixation ou cet enchaînement va s'effectuer grâce à l'intervention d'une enzyme appelée l'ADN polymérase. Et cette enzyme d'ADN polymérase fonctionne uniquement dans le sens 5', 3'. إذن هذا الأنزيم ديال ADN polymérase كيعمل فقط في الاتجاه 5', 3'، وهو اللي كيربط لنا القواعد الأزوتية للولب الجديد حسب تكاملها مع اللولب القديم. Et vers la fin, bien sûr, après la formation de l'ensemble des bases azotées du nouveau brin, on va obtenir deux molécules d'ADN identiques à la molécule d'ADN initiale de la cellule mère. إذن في النهاية غنحصلوا على جزيئتي ADN متشابهتين وكيشبهوا بطبيعة الحال جزيئات الADN الأصلية. Donc chaque molécule est constituée d'un ancien brin et d'un nouveau brin. C'est pourquoi on parle d'une duplication semi-conservative. كل جزيئة مكونة من لولب قديم ولولب حديث، وبالتالي هذا هو يعني أن عندنا تضاعف بطريقة نصف محافظة لأن تم الاحتفاظ بنصف الجزيئة الأصلية. Maintenant, toujours pour la relation entre l'ADN et le chromosome. Donc ces variations observées au niveau de l'ADN, on va les représenter au niveau des chromosomes. Donc la première phase, donc la molécule initiale, se trouve au niveau du nucléofilament de la phase G1. إذن هذه المرحلة هذه جزيئات الADN الأصلية فين كتواجد في هذا الخيوط أو في هذا الصبغي ديال المرحلة G1. صبغي غير مضاعف كيتكون فقط من جزيئة واحدة من الADN. Pour les deux phases suivantes, pendant l'ouverture des deux brins d'ADN, donc au niveau du chromosome, il y a apparition des fourches de réplication, c'est-à-dire que cette ouverture correspond à l'œil de réplication. En fait, on a représenté uniquement la moitié de la fourche de réplication. إذن هذا الانفتاح ديال اللولبين راه هو اللي كيشكل عين النسخ. هذا العين النسخ هي هذا الانفتاح اللولبين، وغير الفرق هو أننا هنا كنمثلوا فقط غير نصف ديال عين النسخ. La moitié de la fourche de réplication. Pour l'ADN, le dédoublement d'ADN ou la duplication d'ADN s'effectue sur plusieurs fourches de réplication. Donc, comme représenté ici, donc c'est une molécule d'ADN avec deux fourches de réplication. La représentation, on a représenté uniquement la moitié. Maintenant, le point le plus important, c'est après la formation de ces deux molécules d'ADN. Donc, puisque la phase précédente était la phase S de l'interphase, donc la phase suivante, c'est la phase G2, qui va être suivie par la mitose. Donc, durant la phase G2, la prophase et la métaphase, ces deux molécules vont constituer les deux chromatides du chromosome. Donc هذه نقطة اللي مهمة وهي خطأ اللي أغلبية كيوقعوا فيه التلاميذ في هذه النقطة هذه. هاد الجزيئتين اللي كيتكونوا عندنا ملي كنلاحظوا هاد الجزيئتين كيبان لنا بأنهم منفصلين، هذا ما كيعنيش بأن كل جزيئة راه منفصلة وكل وحدة كتواجد في خلية. حنا يلاه في المرحلة السابقة راه كنا في المرحلة S. إذا المرحلة اللي غتجي من بعد هي المرحلة G2. إذا في المرحلة G2 والمرحلة التمهيدية والمرحلة الاستوائية هاد الجزيئتين فين كيتواجدوا؟ كل جزيئة كتواجد في أحد صبيغية الصبغي. إذا هادو هما اللي كيشكلوا لنا الصبيغيان.
le chromosome bichromatidien est formé de ces deux molécules d'ADN. Donc l'aspect ou la représentation de ces deux chromosomes au niveau de ces deux molécules d'ADN au niveau du chromosome. Donc un chromosome dédoublé, chaque chromatide contient une molécule d'ADN. Bien sûr, cette répartition de cette forme va nous donner deux chromatides comportant la même molécule d'ADN que celle de la cellule mère. C'est ça qui assure la conservation de l'information génétique. Donc pendant la phase S, donc il y a une duplication semi-conservative du matériel héréditaire, c'est-à-dire de la molécule d'ADN. Donc ce qui va entraîner la formation d'un chromosome bichromatidien, donc qui porte deux exemplaires de l'information génétique. Toujours l'information génétique, c'est la molécule d'ADN. Donc après l'anaphase, il y a fissuration du centromère. Cette fissuration est accompagnée par une migration de chaque chromatide, ou la migration polaire des chromatides. La migration va entraîner la répartition égale des molécules d'ADN et donc de l'information génétique entre les deux cellules filles. إذا هذا التضاعف بطريقة اسمها حافظة هو اللي كيحافظ لنا على الخبر الوراثي. العناصر اللي شفناها احنا من قبل في الدورة الخلوية تكلمنا فقط على الصبغيات لي كروموزوم. الآن الطريقة اللي كتسمح بالحفاظ على الخبر الوراثي هي هذا التضاعف بطريقة اسمها حافظة. إذا ملي كيتم تضاعف الADN بطريقة اسمها حافظة كنحصلوا على جزيئتين من الADN متشابهتين وشبيهتين بالجزيئة الأصلية. كل جزيئة فين كتواجد في صبيغي. ملي كتجي المرحله وبالتالي الخليه في هذه المرحله بطبيعه الحال بعد التضاعف الخليه كتحمل نفس الخبر الوراثي. هذا الخبر الوراثي اللي كان في الخليه الام كيتواجد في الخليه دائما في المرحله من المرحله اس حتى المرحله الاستوائيه او المرحله الانفصاليه كيتواجد على شكل نموذجي. في المرحله الانفصاليه شنو غيحدث؟ غينشطر الجزيء المركزي وغتتم هجره الصبغيات. كل صبيغي غيتجه الى قطب من قطبي الخليه وغيحمل معاه الخبر الوراثي ديال الخليه الام. وهكذا غيتم توزيع الخبر الوراثي بالتساوي بين الخليتين البنتين وكنحصلوا على خليتين شبيهتين بالخليه الام وهكذا يتم الاحتفاظ على الخبر الوراثي. دونك هذو هما العناصر الخاصه بتضاعف الADN. النقطه الاخيره اللي كتبقى هي التعبير عن الخبر الوراثي. دونك l'expression de l'information génétique qui sera le sujet de notre prochain enregistrement. شكرا على اتباعكم وإلى التسجيل المقبل إن شاء الله.